नंबर 1। जल्दी करिए ना भैया, जल्दी करिए। अरे भाई पैसा लाना ही तो भूल गया। टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा भाई धीरज है ना? भैया लीजिए फोन, मैं आ रहा हूँ पैसा लेकर। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 4। सर आपका कम्बल। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওগুলো কেমন লাগছে তোমরা একটু কমেন্ট করে বলবে, আর এই ভিডিওগুলো দেখতে ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে।